gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video de Vampyr. Esta vez vamos a estar jugando la parte número 4. Así que bueno, hay algunos que me están pidiendo así en privado de que querían seguir viendo esto y todo. Pero bueno, como yo decía, hasta donde nos habíamos quedado era una parte en la cual teníamos unos ciudadanos que nos estaban recagando a piña. Y yo la verdad venía muy estresado con el mutante ese que veníamos matando. Así que bueno, nada, vamos, yo tengo una idea más o menos de cómo arrancar esto, pero vamos a ponerlo a prueba. Quizás lo que tenía pensado es esta vez agarrar y empezar a correr sin enfrentarme a nadie y directamente a donde está el punto Y, que es en donde está la misión. Antes que nada, esperen que voy a mover un poco ahí la cámara, ahí. Bueno, nada, ahora sí. Vamos a mover ahí. Bueno, ahora sí comencemos con el video de Vampyr. Bueno, como ven ustedes, acá nosotros tenemos, acá tenemos arriba un vampiro, que realmente ese no lo vamos a tocar porque es muy fuerte. Así que bueno, ese lo vamos a olvidar y vamos a ir directamente por los que están acá. Ustedes se dan cuenta, acá teníamos unas personas que bueno, ahora nos lo va a señalar esto. Que bueno, ahora no sé por qué no aparecen, pero allá van a ver. Ahí está, ¿ven? Ahí hay una persona, por ejemplo. ¿Qué pasa? Nosotros estamos a 118 metros. No sé qué hacer porque si venimos por acá también hay personas, entonces tipo no sé qué me conviene. Por otra que queda es agarrar y enfrentarlos, pero bueno, vamos a ir de una. Ay, estoy re nervioso y me van a cagar a tiro, pero bueno, dale. Dale, con toda. Metele. Hay más chabón ahí. Por acá. Concha de su madre. Pero por acá no hacemos nada, boludo. ¿Qué hacemos por acá? No sé qué hacer. A ver si vamos por acá. Sí, debe ser por acá, ¿no? A ver. Sí, por acá. Uy, la red. Salvamos. Dale, no importa. Pero es que estamos, no hay... No hacemos nada, boludo. No, boludo, nos vamos a morir. Literal nos vamos a morir, boludo. Vamos a descansar un poco de vida acá. Uy, la puta madre, boludo. Hace 2 días ese fue mi primer... Amigo, miren cómo tenemos los ojos. Bueno, vamos a esperar. Estamos cerca de donde nos dicen. El problema es que... No sé. Fuimos hasta lo máximo. Había como una reja, pero no sé qué onda. Una eternidad más tarde. Buah, chupame el pito, ahora me dejas pasar. Whitechapel. Qué hijo de puta, This boludo. neighborhood is linked somehow to the kind Lady Boludo, Ashby's estaba blackmail. recontra re cerrada esa puerta. First, let's find this Petrescu fellow. Me metí por no sé quién sabe dónde, boludo, para llegar acá y ahora...
Así no mal abro. Puta madre, boludo. No. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Bueno. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. No sé, boludo. All right. Perhaps Estoy pensando que si está fuera del hospital. Shut off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Bueno. Preguntas personales, nada. Subida en Londres, nada. ¿Memorizar? ¿Lo memorizamos? Ya fue, ¿no? Está re solo encima. ¿Pero cómo lo memorizamos? Chequeo médico, fatiga, calidad de sangre. Ahí va. Hay que agarrarlo en un lugar en donde no vea a nadie, supuestamente. Por acá. Pero por acá hay un chabón. No, lo liberamos, lo liberamos. No nos sirve. ¿Y este qué onda? What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Estoy buscando a la enfermera Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? The word is she ain't real. It's just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket and locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Ok. I will see you later. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Bueno, listo. Chequeo médico, ¿cómo anda el chequeo médico este? Calidad de sangre. No, no anda bien. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible Pero contrast. ojo que al otro lo podíamos haber agarrado, El otro está mucho mejor. Bueno, estos tampoco saben que soy un coso, así que vamos a poder estar tranquilos por acá. No, vamos a dejar de hablar con la gente. Ah, no, está bien, porque quizás sabe algo este. A ver.
Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Doctor. Oh, me parece interesante esta, Ah, ¿eh? my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Negociemos. I'd like to see what kind of medicine you're selling. ¿Qué vende? Trato ferroso. Solución de... amigo, esto es... Pero ¿cuántas? Yo tengo 40 moneditas nomás. Bueno, vamos con este, el medicina esta. Bueno, listo. Vamos directo. Vamos a buscar esto que hay acá. Listo, acá ya también. Ya está. Bueno, acá está. Acá tengo que entrar. Amigo, por fin encontramos este lugar, boludo. O sea, yo lo voy a tratar de recortar, pero no se imagina lo que estuve, boludo. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. A ver por acá arriba. Maybe I could start by observing what he's up to. Dice, activar tu sentido vampiresco, detalle, calidad de sangre. Darius Petruski, bronquitis, tiene bronquitis. Círculo social no sabemos. Lista bloqueada, calidad de sangre es pobre. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Por acá o algo así? Ah, mirá por acá. O sea que tenemos que dar la vuelta, ¿no? Dice, investigamos las acciones de este Darius, pero a ver, quizá hay que quedarse viendo acá. Ah, ahí está, eso tengo que hacer. Ahí va. Ya me parecía, boludo. ¿Esa no será la doctora esa, la que buscamos? A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Creo que me está siguiendo, dice nada que ver. Nosotros queremos buscar a la doctora nomás. La puerta está It's locked, cerrada. all right. I must talk to Dice, that journalist. encontrar habitantes de They must Whitechapel, know about encontrar a Darius. Richard y a Nearby the Derby. church they just mentioned. Ok, encontramos a Richard Witt S y a Kay Derby, dice. El tema es por dónde podemos ir. Ah, mirá, ahí nos dicen. Pará, estos son vampiros, boludo. ¿No hay otro lugar para ir, la concha de tu hermana? A ver. Por acá, ¿no? Ah, bueno, piola que acá son ciudadanos comunes, tipo, no me van a estar cagando a tiro, boludo.
Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Estoy buscando a la enfermera Dorothy Crane. A ver. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Bueno. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Ok, Dorothy Crane, ya tengo una pista. Después, preguntas personales. No. No necesitamos esto. I have heard enough for tonight. Goodbye. Bueno, y ahora tengo que ir más lejos, que está a 70 y pico de metros. Es por acá, creo. Sí, por acá. Por acá, ¿no? A 35. Oh, pero acá hay vampiro, boludo. Encontrar habitantes en Wayne, encontrar a Richard, encontrar a... Oh, qué paja. I cannot enter. ¿Qué hay acá? Resorte. Ahora esta quizás nos diga algo. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Sé que me entiende. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being moved, does it? Pues dale, forra. Very well. Goodbye then. A esa la voy a agarrar, boludo, ¿sabes cómo, no? A ver. Por acá no podemos hacer nada. It's locked. Y no, pues estamos en la nada, tipo... Encontrar a Clayton en el área. A ver. Excuse me, sir. Are you familiar with this It's part of Clayton. town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Acerca esto. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Una enfermedad que conozco corre riesgo. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Jamás sale. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him know. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Atrás de la iglesia dice, pero... Atrás de la iglesia está todo lo vampiro eso. Farewell.
Pero a ver, quizás si seguimos por acá podemos ver algo. A ver. ¿Ves? Tenemos vampiro, la puta madre. Bueno, ya fue. Boludo, pero mirá. Concha tu madre, boludo. No, amigo, estos son muy buenos, boludo. Ahora, voy a sacar el hacha porque la verdad no me ayuda en nada el hacha, boludo. Siento que es muy lenta. Voy a cambiar por esto, a ver. 65... 110 de daño. Pero yo que usaba yo antes. Machete usado, 45 daño. Tengo que buscar algo que tenga la misma velocidad que el machete. Y bueno, esto. Que encima tiene más daño. Boludo, pero se queda sin... Amigo, se queda sin energía rápido el pelotudo. Ah, boludo. Ya no los mato más, amigo. Ahí va, ahí va, ahí va. Buena. Este me la saco encima, boludo. Ah, recupérate, recupérate. Listo, listo. Ahora este nos queda nomás. Recuperar, recuperar. Concha de su madre, boludo. Ahí va, ahí va. Listo. Bueno, ahora sí. Vamos de una. Hay más vampiro, ¿no? Por acá hay que estar. Encontrar a Richard en el área. Bueno, pero por acá no está. Por acá no pasamos. Acá no abrimos ninguna puerta. ¿Dónde hay que ir por acá? Oh, pero hay más chabones. Ah, no, es este, es este. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott. Bien, encontramos. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Ok, ya sabemos algo de cosas. Y ahora de Dorothy. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of it. Ok, listo. De acá no nos interesa nada. Así que ya I'll nos leave you podemos ir. alone, sir. Bueno, listo, ya encontramos eso. Ahora dice encontrar habitantes en Whitechapel, encontrar el buzón y la carta. Que dice que está por acá. Por acá dice. Así que bueno, vamos a tener que salir de acá. Y hay que ver qué onda. A ver, encontrar el buzón. ¿Qué es esto? Acá, ¿no? Hello again, miss.
Ah, boludo, pero esta no nos dice nada. Le voy a pegar una piña, boludo. ¿Calidad de sangre cuánto tiene, boludo? ¿No nos dice? Saludable, dice. Hello again, miss. Memorizar, 5, dice. Chequeo médico, saludable. 2500 de experiencia. You don't seem to need my medical attention for now. Calidad de sangre 2500. Círculo social, Richard no sé qué, Darío Petreusco. Es que me dan ganas de agarrarla, boludo, porque la pelotuda encima siento que tuvo una bronca con esta, boludo. Oh, no importa, está bien, dale. Very well. Me tengo una gana de agarrarla por puta, boludo, no nos dice nada encima. Encontrar, y acá dice, encontrar el buzón. ¿Dónde está el buzón? Acá, 19, 17, 16, 15... Está por acá. Ramo de flores. Un pequeño ramo de flores con un no sé qué. ¿Pero qué buzón? No sé, no hay ningún buzón acá. Acá no podemos estar. A ver acá, ¿qué onda? ¿Qué hay acá? Ah, no hay nada, boludo, el pedo viene acá. ¿Y esto? It's locked, all right. Puta madre, boludo. Ah, no dice que está acá. Pero... A ver, no puede ser que esta no nos diga nada, boludo. Ah, acá está. Sé que trabaja para el Frank Crane. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Y pero algo tenemos que hacer con esta. ¿Y qué es esto? ¿Por qué nos dice que tenemos... Presiona... You don't seem to need my medical attention for now. A ver si la podemos hipnotizar. You don't seem to need... La madre, boludo. Unas ganas de agarrarla. Fue el secreto... claro, pero es que si la podemos hipnotizar, la hacemos re bien porque... You don't seem to need my medical attention for now. Porque quizás nos puede decir cosas, pero bueno, este no lo hace. Very well. Estar habitante, luchar por encontrar al buzón, no sé qué. Pero ves, hacemos así, no hacemos nada. Después por acá. 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Nos dice que está por acá. Vamos por lo básico. Supuestamente nos marca el mapa que está en esta zona. Ah, acá es, boludo. Acá, la concha de tu madre. Mirá, está re... Mis amados hijos, lamento mucho no haberles escrito estos últimos meses. La situación en Londres ha sido difícil. Sé que pueden sonar egoísta y tonto cuando ustedes, hijos míos, aún viven en un país consumido por la guerra. Pero también hay una guerra aquí en Inglaterra, una guerra contra la pobreza, bueno, no me importa igual. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in.
Ok, bueno, entonces ahora sí hay que ir de una otra vez contra el hijo de su madre, ese viejo choto. Así que vamos de una. Ah, claro, encima acá no nos podemos teletransportar porque si no los ciudadanos van a ver que somos vampiros. Así que hay que ir correr, boludo. Bueno, está por acá. Alto exprime, tiré, guacho, ¿no? Oh, ahora sí, viejo choto, no nos vas a alcanzar. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Bien. Nos hizo pasar. Cazadores Petrescu. ¿Dónde está? Tiene que pasar. Pará, a ver, porque cada vez que hay cosas que mirar, a ver. Una botella, pastilla, no sé qué. ¿Qué es esto? Acá hay que robarle todo al chabón. Corta. ¿Ves? Eso es lo que le digo, es que a veces hay que hacer eso. Hay que agarrar y mirar todo. Bueno, ya llegamos acá adentro, que es como un... no sé qué sería, boludo, un mini barrio privado, no sé qué sería. Bueno, está acá la señora guachita esta. El dispensario de Dorothy Crane. Amigo, pero es enorme este lugar. A ver si hay cosas para agarrar. Acá no nos dice nada. Acá. Esto nos va a ayudar para hacer otros medicamentos también. Tipo, nosotros allá en el hospital es en donde estamos. ¿Dónde está Dorothy, boludo? Ah, mirá, trata con vampiros la piba. El otro dice, tengo sed. Y la piba, a ver. Pero hay otra cosa más por acá, ¿no? Ahí. ¿Ves? Por eso le digo, hay que mirar todo, boludo. No nos podemos dejar nada acá porque no vamos a volver acá otra vez. A ver. I need help. A ver. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, doctor? ¿Tenemos anestesia? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, doctor. None at all. ¡Qué feo eso! ¡Ay, no quisiera! I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do it. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. ¡Feo, boludo! He's breathing again, but he's coughing up blood. Hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. ¿Qué sugiere? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse.
The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Oh, no. Are you all right, Doctor? I can't see. Debo suturar la arteria. Deje terminármelo solo. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. Amigo, se le iba a remorfar. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Masaje cardiovascular. Epifermina ya. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Amigo, ¿te das cuenta que todo esto sin anestesia? El chabón que está sufriendo más de lo que se está ahogando. Amigo, le están clavando, cortando todo. No, qué feo, bro. Yo le digo, deja que me ahogo. Mirá si me voy a dejar que me corte todo el cuello así, que me clave un... We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best Para take mí some era otro samples of the vampiro, blood for ¿no? Tipo analysis. como que se estaba queriendo convertir o algo así. No sé, digo yo, qué sé yo. Igual, boludo, ya está diciendo, que se vaya, boludo, porque el otro lo va a morfar ahí mismo. I doubt you're here to test my bedside manners. No, vamos a hablar bien, maldita. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? No puedo continuar con esto, vine a ponerle fin a la extorsión. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. ¿Por qué el objetivo de Lady Ashbury? But why Lady Ashbury? Madre, Why la her, of vampiro all que también people? es re buena la piba. She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. ¿Por qué no confía en el Dr. Swansea? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. En fin, justifica los medios. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the Está world cayendo on mal a la platter. guacha, ¿eh? You know nothing of poverty, nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop. Y si no me la remorfo. So, are you going to turn me over to the authorities? Mucho peor. Mira esto, perdonar, haré la vista gorda, pero debe renunciar y apropiarse terminar con esto ahora mismo. El terminar con esto ahora mismo, sabemos que es comérmela, pero vos pensás que estas personas que están totalmente afuera del hospital
como que necesitan una enfermera, pues es la única que los puede curar. Entonces vamos a hacer la vista gorda, pero la próxima, o si se niega, ya fue, no tenemos otra elección. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. Acepta, ¿no? We have ourselves a deal, Doctor. Bueno, listo, no la tengo que The morfar. customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Viste, las cosas hablando bien se pueden resolver. El distrito pronto sufrirá las consecuencias de sus acciones. Informar del asunto a Lady Ashbury. O sea que ahora tenemos que volver. Ahora tenemos que volver a Coso, boludo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué es esos gritos? ¡Hala! ¿Qué pasó ahí? ¡Pará, la concha de tu madre, boludo! ¡Me cagué todo, boludo! ¿Qué onda, man? ¿Viste qué onda? Uy, no, pará, hay que salir. Uy, ahora... Ah, pará, boludo, me recagaron. ¿Y ahora? Pará, boludo. Concha de tu madre. Bueno, ya matamos al del arma. Ah, amigo, pero estos me están recagando, boludo, pará. Ay, Dios. Ahí va, ahí va. Hay que matar al otro que tiene el arma, boludo. Es el más peligroso. Listo, ese lo bajamos, ese lo bajamos. Ahí va. Ahí te le sacamos sangre, recuperamos la habilidad también. Listo, este también le sacamos sangre. La concha me la repuso este. Ah, pará, boludo. Un poco más, boludo. Nah. Pará, boludo. Este me está recogiendo, boludo, el grandote. El grandote me está recogiendo, boludo. Necesito vida, boludo. Ay, boludo. Pero, ¿qué querés que haga? Si no corre un pito, boludo, mi vampiro del orto. Hace una teletransportación y ya se cansa como si fuera un gordo lechoso, boludo.
¡Qué bronca, boludo! Nah, amigo, pero... Si así grandote no muere ni de onda, boludo. Una bronca. Fue, boludo, hay que matar a los que están acá, boludo. Al que están acá abajo y después agarrar y matar a los otros, boludo. Ay, no, pero pará que está este puto, boludo. ¡Pero pegale, boludo! Listo. Nah, boludo, me voy a remorir, boludo. Ya está, me remorí. Oh, malditos humanos. Ahí va. Bueno, al menos ya acá nos vamos a bajar dos, boludo. Al menos ahí ya nos bajamos dos y bueno, y afuera tenemos otros 3 más. No sé qué es eso, pero bueno. Vea, ahora hay que matar a este, boludo. Ah, pero ese no se muere con nada, el gordo, boludo. Ahí está, al gordo le vamos a sacar vida así, aunque sea, boludo. Ah, amigo, no se muere mal, gordo. Ahí va. El gordo es el más jodido. Una vez que matamos a ese, ya está, boludo. Ese también lo estamos a punto de matar. Listo, bajamos otro ya. Listo, boludo, bien. Dale, vení, ahora que estás vos solito, vení. Concha de tu madre. Listo. Sí. Ahora sí, papi. Ve, ahora sí me habilitan. Así me hicieron antes. Antes, si no mataba a nadie, no me habilitaban las puertas, boludo. La concha de su hermana. Ah, pero ahora sí no les quedó otra, porque yo soy muy bueno en esto. Bueno, ahora sí hay que ir. Bueno, esto ya no me joden. Bien, por lo menos eso ya no me van a joder. Ahora sí o sí necesito ir hasta el hospital. Ah, acordate que antes acá había ciudadanos también, así que vamos a tener cuidado, ¿no? A ver. Bien, bien, bien. Perfecto, boludo. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Pará, ¿qué onda? Crush the leech, boys! Nah, boludo, nah. Burn it, boys!
salí de ahí, papi. ¿Cuánto más te vas a quedar ahí, pelotudo? Nah, amigo, pero este vampiro también es un imbécil, boludo. ¿Qué querés que te diga? Mirá, boludo, mirá, hacés cago pegar, boludo. Mirá, boludo, mirá lo que hace. Encima, por si fuera poco, mirá todo lo que tengo para enfrentar, boludo. Mirá, hijo de puta este, boludo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí te. Listo. Bien, boludo, bien, ese ya no jode más. Otro más que no jode. Ahora correr pa... No, dale, ese de dónde sale, boludo. Chupame el pito, boludo. El gordo ese me ataca una banda igual, boludo. Ahí va, ahí va. Listo, listo. Uno. Dale, no, dale. ¿Dónde sale el otro también? Ahí va. Trust the leech, boys. Ah, boludo, el gordo no muere más, gato. No muere más el gordo, boludo. Sí, el gordo justamente es el que me saca un montón de vida, boludo. Literal, el boludo no le puedo matar mal el gordo ese. Listo. Concha su madre, el fueguito ese, boludo. Ojo con el gordo cuando corre que te saca una cosa, boludo. No, 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 no. Ahí va, ahí va. Dale, ya casi lo matamos.
Oh, cayó otro puto, boludo. Ahí va. Listo. Vamos. Por fin, boludo. Ahí está, bueno, ahora sí, sigamos de una, boludo. Acá no hay nada. Acá. ¿Hay que ir por acá o no? O por acá. La verdad que ni idea ya, boludo. Por acá, ¿no? No, por acá no. No, no hacemos nada acá. Bueno, entonces vamos a ir por la puertita esta que nos queda. Listo, listo, ahí llegamos. Bien, boludo, llegamos, por fin, amigo. Perfecto. Ah, pará, ya que estoy acá, a ver si puedo restablecer algo. Bueno. Dale, dale, vamos directamente con la puta esa enfermera que no hace nada, boludo. Todo tenemos que hacerlo nosotros, boludo. Matar a los ciudadanos, matar a vampiros, encontrar cosas. No sé, boludo. Luchar contra esos mutantes, esas bestias, no sé qué son. ¿Dónde está, boludo? Ah, por acá. Pues. Más escondida no querés estar, la concha de todo. ¡No! ¡Lo mató! I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like Bueno, man igual yo la who policía speaks yo his maté mind. una banda, boludo, así que está bien. Él confía en usted. La compasión solo oculta su apetito. Él confía en usted. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Después de todo somos vampiros, entonces la acusación era fundada. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you were full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Ok, acerca usted, señorita mía. Swansea le permite matar. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man.
He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. De los moribundos. Con eso su hermandad, nadie sospechaba de usted, no, esto. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. ¿Nadie sospechaba de usted? And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure. Sí, no te veí tan convencida ahí la concha de tu hermana. Te lo remorfaste, boludo. ¿Por qué me salvó? Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scum. Bueno, hasta donde yo sé, un scat era una especie de vampiro que no termina siendo un vampiro real como nosotros dos. Es como una... Es como más fácil de matar y... Como está como poseído, no sé, algo así. Ahora supongo que lo va a explicar mejor esta, ¿verdad? What type of vampire is a scar? Not a true Eso, no son verdaderos vampiros. the deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. I know this is 110 beyond años que tenés ahora, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. Ah, 27 años. I've been 27 for a long time now. Ah, At rija de 27, I shall puta. remain. Esa no es toda la verdad. ¿Quién le otorgó la juventud eterna? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some Re puta, al final secrets. hicimos todo el pedo. No me dijo un choto acerca de mí. Voz en mi cabeza. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. ¿Cómo podría ofender eso? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but are you my maker? No. Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Ok, la última pregunta creo que es... Ah, no, ¿por qué pensaron que estaba muerto? I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Podría ser un error. ¿Cómo se crean los vampiros? Eso me interesa. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. So me being a vampire could have been a mistake? I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No.
You are now an Ekon, and that you Un shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. O sea que están los Ekon, que somos nosotros, que somos como los vampiros. Y después hay una bestia que no sé qué eso que es, pero bueno. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch O of sea, the como la immortal rama, tree. la rama más grosa del árbol sería. Ok, acerca de Londres. ¿Qué sucedió en Londres? ¿Cuántos vampiros en Londres? Conocí un cazador. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? A la luz. Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Ok, después, conocí a unos cazadores de vampiros. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Sí, más que entrenado, bueno, Though no I puedo can't ni be matar, certain. boludo. More than likely, it was the once glorious guard of Priwen. ¿Es un culto alguna vez gloriosa? Once glorious, but still dangerous. They had seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Ok, última pregunta. ¿Cuántos vampiros en Londres? Yo creo que deben ser una Are there banda. many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. ¿Quién me atacó? Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. Pero temo que están But I fear descuidados he como or she cruel, is as ya que careless as dejó cruel. descubrir por su To let you cuenta discover your new condition by yourself. ¿Qué What quiere do you decir? mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Todos eran amigables. Todos eran amigables. Will they all be as affable No, as eso yo you, creo que my no, lady? debe ser, depende. I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Ok, bueno, ya acabamos con todas las preguntas. I bid you farewell. ¿Y ahora qué For hacemos? now, my lady. I must Bueno, quickly y ahora analyze the pregunta blood la I took sangre from que Nurse encontré en Crane's el patient. Ok, verdad, del que agarramos ese. Ok, ok. O vamos por acá. Ahora tenemos que subir la escalera por acá. Vamos a ir por acá también. Listo. Va, no, por acá no, era por la izquierda, ¿no? Por acá. ¿Dónde era? Ah, por acá era. Ya me había re olvidado. Listo. Y ahora hay que... Acá. Acá la presiona. Tienes componentes suficientes para mejorar una de las tus armas. Mejora.
Sí, pero no sé, no me gusta esa. Déjame esa. Listo. ¿Qué es este suero para resistencia ligera? Okay. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Ok. Capítulo 3, historia familiar. Ok. Y causas y efectos. Ok. Bueno, vamos acá a descansar. Y vamos a ver si mejoramos alguna que otra habilidad agresiva. 190 de sangre. Las garras están buenas. Pero no sé, quiero ver qué onda esto, boludo. Quiero descubrir otros tipos de habilidades, boludo. Pero la verdad creo que nos van a hacer falta, boludo. Ahí va. ¿Cuánto es la mejora de esto? No, 2000 me pide, es una banda. La autofagia 1300. Ay. Este. No. Salto. Velo de sombras. Este está bueno, porque este creo que hace que estemos ocultos, ¿no? Me suena ocultar el vampiro, ok. Bueno, ya no tenemos mucha más experiencia. Ahora le ponemos confirmar. Listo. Así ya tenemos más habilidades, tenemos para ocultarnos mejor. Inútiles radares potenciales últimamente, los rumores que rodean a la Ok. Bueno. Ahora sí ya hicimos todo. Se guardó. Hospital Pembroke. Ok. Bueno. Gente, espero que les haya gustado. No sé cuándo voy a subir la parte número 5. Pero bueno, creo que entre mañana o pasado mañana ya la estaré grabando. Y bueno, lo más pronto posible la subiré. La verdad que ustedes, o sea, hay una parte que yo voy a recortar, que es cómo llegué hasta el Willcrafter ese. Pues la verdad me tardó una banda, no sé, me habré tardado como media hora en encontrar la forma de pasar y todo por no saber bien qué hacer. Pero bueno, el punto que realmente espero que les haya gustado. Comenten si les gustó el video o cualquier otra parte que quieran comentar, yo les voy a responder, les voy a dar un corazón. Denle like si les gustó el video. Y comparta con sus amigos, alguno que quizás les pueda interesar el juego, o no sé, o para que lo puedan ver. Bueno, sin más, los quiero mucho. Chao, nos vemos hasta el próximo video.